L. de Rafael, jornalista e cientista político pela Universidade Federal Fluminense. Nosso papel hoje é ouvir a versão da Venezuela sobre a crise que está acontecendo hoje na Venezuela. Nosso entrevistado vai ser o cônsul-geral da Venezuela no Rio de Janeiro, que é o senhor Edgar Gonçalves, e ele vai explicar para a gente o que de fato está acontecendo aqui no nosso país vizinho, no nosso país irmão, na Venezuela, que as notícias que a gente recebe, elas são muito tendenciosas. A nossa intenção com essa entrevista é trazer para o público conhecimento do outro lado também da história, do que está acontecendo na Venezuela. Então, a primeira pergunta que eu faria ao cônsul é que o senhor nos explicasse o que de fato, qual é a origem dessa crise tão grave. A gente está à beira de uma guerra civil ou mesmo de uma intervenção externa na Venezuela, que muito nos preocupa, e nós queríamos que o senhor nos explicasse um pouco qual é a origem dessa crise, a razão dessa crise, e também como o senhor avalia a recente decisão do Conselho de Segurança da ONU, por 11 votos a 10, votou contra a intervenção estrangeira na Venezuela. Para começar o nosso bate-papo, queria que o senhor abordasse esses temas. Bueno, primeramente le doy gracias a Jornalistas Libres por estar aquí pues, en el Consulado de Venezuela, a Fátima Lacerda, al profesor Rafael de la UFI, Maíra Santa Fé, que vai editar a nossa entrevista. Porque es una oportunidad más, un espacio más, una ventana más, ¿no?, para que el pueblo brasilero y el mundo, ¿no?, a través donde ustedes donde pueda llegar esta entrevista, conozcan del lado de Venezuela, del gobierno venezolano, de parte de un representante del gobierno revolucionario. Entonces es positivo porque estén aquí hoy e intercambiar las ideas y dejarle bien claro el porqué pues, de lo que usted me está preguntando allí. Nosotros, para hablar ahorita de la crisis que existe en Venezuela, tenemos que remontarnos un poquito, solo unos minutos. Nos remontamos a el por qué nosotros hoy por hoy, después de 200 años, que nuestro libertador Simón Bolívar, ¿no?, el hombre que libertó varios países, no fue a otros países a conquistar, sino a libertar, hablaba de la integración latinoamericana, ¿no? Y precisamente nuestro libertador Simón Bolívar, para aquella época, hace 200 años, ya hablaba de todo el riesgo que corría América Latina con respecto a los gobiernos del norte, ¿no?, que en aquel afán de libertar en nombre de la democracia, colocaba sus tentáculos en los países de Latinoamérica y del mundo. Entonces de ahí se desprende mucho, pues, ¿no?, aquella doctrina de Monroe, de América para los americanos, y la doctrina bolivariana, que es una doctrina de integración latinoamericana, que hoy por hoy, 200 años después, nosotros seguimos defendiendo el legado de nuestro libertador Simón Bolívar, que se profundizó mucho con algunos de nuestros políticos de Latinoamérica, Fidel Castro, Sandino, Salvador Allende, entre otros, y Hugo Chávez, y nuestro presidente Nicolás Maduro. Ahora bien, ¿por qué llegamos nosotros a esta situación? Fíjense ustedes que nosotros, más de 100 años, prácticamente más de 100 años, que el imperio norteamericano está metido en Venezuela, después que se descubrió el primer pozo de petróleo, que fue en 1914, ¿no? Ahí cambiaron marcadamente el desarrollo de un país que era netamente agrícola y pecuario. Es lo que llaman aquella enfermedad de Holanda, ¿no?, donde descubrieron esta cantidad de yacimientos de energía de petróleo, y entonces la gente, el campesino, salió de producir y fue a trabajar
en estas empresas, ¿no?, transnacionales, la Creole Petroleum, etcétera, y fueron a trabajar, y después que explotaban esos campos petroleros, abandonaban. Es lo que llamaba un autor nuestro muy famoso, Miguel Otero Silva, que hablaba de casas muertas, ¿no? O sea, quedaban los pueblos desolados. Iban, explotaban, sacaban, ahí no había más y quedaba la gente allí con esos pueblos desolados, ¿no? Entonces eso fue durante el siglo XX, durante muchos de los gobiernos, ¿verdad? Dictadores, gobiernos y gobernantes que colocaban los Estados Unidos con un interés. Toda la tecnología que se tiene en Venezuela energética es norteamericana. Claro, porque ellos extraían el petróleo y lo que daban era algo mínimo a los gobiernos, a la oligarquía, que siempre ha sido la misma en Venezuela, y manejaban el negocio del petróleo, ¿no? No era que tú veías que los recursos de un país de potencia energético extraían, iban a un beneficio para el pueblo. Entonces eso sucedió durante la década del 20, 30, 40, 50, 60, 70. En el 89 ocurre un fenómeno en nuestro país. Aquello era la Cuarta República. En el 89 sucede en nuestro país un fenómeno social, una explosión social que llamaron el Caracazo, donde hubo cualquier cantidad de muertos. Se dice que más de 5.000 muertos. El pueblo explotó sin ninguna dirigencia política. ¿Por qué? Por las medidas económicas que había adoptado el gobierno de Carlos Andrés Pérez, ¿no?, gobierno de la Cuarta República, de Acción Democrática, de COPEI, etc., y adoptaron medidas económicas de privatización de la salud, de la educación, del aumento del combustible, ¿no? Pero tomaron esas medidas adecuándose a lo que le pedía el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, sin importarle nada los intereses del pueblo. Entonces ahí hubo esa gran explosión social que comenzó en un pueblo llamado Guarena, muy cerca de Caracas, y se fue a todo el país. Hubo cantidad de muertos. Posteriormente a eso, ahí quedó una mecha, pues, del pueblo enardecido, ¿no? Pero quedó una mecha allí prendida. Y es que surge nuestro comandante Hugo Chávez en febrero del año 1992, ¿no? Una cantidad de militares patriotas, ¿no?, con una cantidad también de compañeros que estuvimos allí acompañando una insurrección cívico-militar, ¿verdad?, en vista de lo que había sucedido y de lo que venía pasando el pueblo, ¿no?, en la década pasada, de los 80, los 70, los 60. Entonces, en vista de eso surge aquella insurrección cívico-militar donde el comandante Chávez asumió su responsabilidad. Se vio que no íbamos que no iba a ser positivo en ese momento aquella decisión. Sin embargo, el comandante Chávez, como no lo han hecho ninguno de estos dirigentes de la oposición, el comandante Chávez asumió su responsabilidad y mandó a deponer las armas y nos dio un mensaje. Por ahora, los objetivos no fueron alcanzados. Eso fue el 4 de febrero del año 1992. Y fue preso. Con militares y compañeros civiles fueron presos. No le chillaron a nadie. Estuvieron cumpliendo allí 2 años y poco, casi 3, y después salimos a la discusión. ¿Cuál era la mejor vía para nosotros llegar al poder en nuestro país? Pero poder para el pueblo. Y se decidió que era la vía electoral. Y por supuesto el candidato, nuestro comandante Hugo Chávez. Y nosotros fuimos a una campaña en el año 1998, que fueron las elecciones presidenciales, donde lo único que se prometió en esa campaña fue ir a un proceso nacional constituyente. Cambiar la constitución del año 1964, que aquella era una constitución hecha para la burguesía, hecha para la oligarquía venezolana, hecha a los intereses de aquella oligarquía que vivió durante más de 200 años sin importar lo que estaba pasando con el pueblo venezolano. Y lo único que nosotros prometimos en aquella campaña del 98 fue ir a un proceso nacional constituyente. Y ganamos las elecciones con el comandante Chávez.
y fuimos a un proceso nacional constituyente. Se eligieron los constituyentistas en el 99 y cambiamos la constitución de nuestra república, pero consultada con nuestro pueblo. Fuimos de un proceso de democracia representativa a un proceso de democracia participativa y protagónica del pueblo. En esta constitución, que es la que pedimos que respeten, que la respeten los países del mundo, en esta constitución está contemplada, todo está hecho a la medida para la protección del pueblo. Y por supuesto que después que se aprueba esta constitución, donde hay una nueva ley de agua, una nueva ley de tierra, una nueva ley de pesca, una nueva ley de hidrocarburos, esas leyes afectaron los intereses de la oligarquía y de los intereses de muchos países como Estados Unidos. Y por eso le dan un golpe de Estado el 11 de abril del año 2002 al comandante Chávez. ¿Por qué? Porque con esta constitución se afectaron los intereses de esa oligarquía y del gobierno, más que todo el gobierno norteamericano. Pero la guerra, esa guerra económica, sanciones, eso viene desde cuando ganó el comandante Chávez. Ahorita es que se ha profundizado más, pero esa fue la razón por la cual le dan el golpe de Estado al comandante Chávez en el año 2002, que a los 3 días, inmediatamente a las 48 horas, vuelve el comandante Chávez, se lo llevaron secuestrado, dijeron que había renunciado, hubo militares que fueron traidores. Desculpe eu fazer uma interrupção, a sua brilhante síntese, uma verdadeira aula sobre a história da Venezuela, mas para que a gente precisa ter uma certa agilidade, eu vou pedir que o senhor retome daqui a pouco. Eu estava pensando, enquanto o senhor falava, que essa história da Venezuela, ela poderia ser aplicada com algumas modificações a qualquer país, a qualquer dos nossos países. Da América Latina. Da América Latina, que a gente pode chamar de América Ibérica também. Né? E aqui, quer dizer, eu estou afirmando, depois queria ouvir a sua opinião, que aqui as independências nacionais, temos que colocar aspas, os nacionais, Brasil e os países colonizados pela Espanha se independizaram de Espanha e Portugal, das coroas ibéricas, mas passaram diretamente ao domínio do Império Britânico. Porque as classes dominantes daqui, as oligarquias locais, elas nunca tiveram esse caráter nacional. O livro do Galeano, né, As Veias Abertas da América Latina, deveria ser lido em todas as nossas escolas primárias do continente, né, dá um quadro perfeito dessa síntese histórica que o senhor estava falando sobre a Venezuela. O Brasil não viveu antes, talvez, uma situação exatamente igual à da Venezuela, porque na época que se decidiu, que chegou a hora do Brasil explorar petróleo, refinar, explorar, houve uma grande luta. As classes dominantes brasileiras, aliadas à Embaixada dos Estados Unidos, queriam reproduzir aqui um modelo que prejudica hoje ainda a Venezuela. E foram derrotadas por um amplo movimento de massas, liderado pelo Marechal Horta Barbosa e por nacionalistas, militares e civis, sindicalistas e intelectuais. E nós temos a Petrobras, que eles, eu digo o Império e as classes dominantes brasileiras, cipaias, nunca perdoaram a existência da Petrobras, né? Que, ao contrário do que aconteceu na Venezuela, o senhor disse que lá toda a tecnologia é importada, né? Aqui, graças à Petrobras, graças ao nacionalismo, né? E graças a uma visão continentalista, porque todo nacionalismo autêntico no continente, né? Ele é continentalista, ele é unitário, né? É o nacionalismo de Horta Barbosa, de Juan Domingo Perón, né? De Getúlio Vargas, por que não, né? De Hugo Chávez, de Allende, como o senhor disse. E aí, justamente nós estamos aqui por isso, a companheira Fátima falou na versão, né? A gente ouviu a versão da Venezuela, eu concordo, mas para ser mais exato e até radicalizando um pouco, na verdade nós
o que se conhece hoje no Brasil são versões. E o senhor está apresentando para nós a história. Agora, o fato, né? Os fatos reais. Eu acho que é uma contribuição. Tem uma peculiaridade também, que na história recente, as Forças Armadas da Venezuela se mantiveram com uma posição nacionalista. Enquanto que no Brasil e em outros países houve uma... Aqui, em função do 64, houve mais de 7.200 militares brasileiros foram torturados, mortos, isso não é falado. Então, houve uma reorientação na formação completa, na formação do militar brasileiro, que deixou de ter essa visão nacionalista que ainda existe na Venezuela e que tem dado, também tem sido importante a aliança com o segmento das Forças Armadas para a manutenção da resistência e da luta do povo venezuelano. Isso aqui a gente perdeu. Essa deixa que ela deu talvez fosse importante, sem prejudicar a sua exposição. Que está excelente, a gente está aprendendo muito. Se fosse explicar um pouco para a gente essa questão do apoio dos militares. Tem sido uma coisa fundamental. Porque aqui, uma das coisas que nós ouvimos aqui dos críticos, que reproduzem o discurso elaborado em Nova York, né, em Washington, é que os militares venezuelanos eles teriam sido subornados pelos bolivarianos e que o Maduro tem o controle das Forças Armadas porque eles pagam muito bem, como se aqui os militares que contribuem para entregar as riquezas não recebessem muito bem e não também fossem subornados, como foi a Mauri Cruel. Aliás, o salário deles foi bastante valorizado nos governos do PT. Isso. Que reconhece a importância das Forças Armadas. Então não é essa a questão, né? Não é a questão de pagar bem. La unión cívico-militar, o sea, el cambio del pensamiento del militar venezolano es consecuencia de un legado del comandante Chávez, porque es la creencia del militar que cree en las tres raíces de Simón Bolívar, de Simón Rodríguez y de Francisco de Miranda, ¿entiendes? Entonces hay allí un arraigamiento militar con el pueblo, ¿no? Militar con el pueblo. Y por supuesto de que eso fue cambiando en las Fuerzas Armadas de nuestro país. Ahorita es una Fuerza Armada nacional bolivariana, antiimperialista, socialista y profundamente chavista, como dice, pero es una Fuerza Armada nacional en unión cívico-militar, ¿no? Yo pienso particularmente que la columna vertebral de la revolución bolivariana es la unión cívico-militar. Es la unión cívica, es la concepción de nuestros militares, ¿no? De ver que son el pueblo también, del patriotismo, del nacionalismo, que son el pueblo, de una visión socialista, con participación de los militares inclusive, que no se ve, que se ve en muy pocos países. Pero es la participación. ¿Por qué? Porque los militares son el pueblo. Entonces es la columna vertebral de la revolución para mí, es la unión cívico-militar. Tan es así que tenemos dentro de los componentes de la Fuerza Armada están las milicias, ¿no? Que el objetivo este año es llegar a 2 millones de milicianos, que es el pueblo. Es diferente la milicia de aquí de Brasil. Porque as milícias aqui não são milícias. Claro, né? es diferente. É uma apropriação indébita esse nome Sí, de milícia aqui. entonces Aqui sí, são bandos, né? hay que recalcar de que el concepto de milicia para nosotros es diferente al que manejan aquí en Brasil. La milicia para nosotros es el pueblo preparado, armado para defender la soberanía y la autodeterminación de nuestro país. Eso es lo que es la milicia. El pueblo, cualquiera del pueblo puede prepararse y sabe en qué momento determinado ir a dónde acudir para defender la patria. Entonces, lo que yo les estaba haciendo referencia, todo esto que está viviendo Venezuela es consecuencia de... No centro de tudo está o petróleo, né? Es consecuencia de... Quería hacerlo nosotros en donde vamos, hablamos esto. O senhor estava dizendo que, em determinado momento, sob a liderança do comandante Chaves, chegou-se à conclusão de que a disputa pelo poder se daria pelo voto, ou seja, pela via democrática tradicional. Foi traçada uma estratégia e o comandante Chaves ganhou sucessivas eleições. De forma democrática. Claro. De forma Então, democrática. Hoje,
tenta-se, uma das armas da propaganda que vem usada a favor dos setores golpistas é que não é democrático o processo. Já se admite o comandante Chaves. O comandante Chaves morreu, né? Então ele já não se critica tanto mais o comandante Chaves. Se apresenta, principalmente em setores ditos de esquerda, que o atual governo teria, na prática, abandonado os ideais do chavismo, e aí sim, aí esse governo seria ilegítimo. Já não se discute mais. Não, isso quer dizer, então isso seria uma das versões. É isso. Claro, seria uma questão que eu acho importante. Eu queria que o senhor também dissesse para a gente o que exatamente está sendo questionado, porque as eleições na Venezuela são sempre acompanhadas por observadores internacionais do mundo inteiro. Então, o que a oposição ao governo Maduro, eleito democraticamente, no nosso entendimento, houve esse acompanhamento, né? O que está sendo alegado pela oposição que alega fraude? Que tipo de fraude eles alegam? Onde estaria? E se houve essa preocupação de dar transparência a todo o processo eleitoral, inclusive com acompanhamento de observadores internacionais? Desculpe, pegando uma carona que a Fátima disse, mas eu tentando facilitar, não é para complicar a sua resposta, não. Esse cidadão, Guaidó, que quer se autoproclamar presidente e é presidente da Assembleia, ele foi eleito, se não me engano, pelo processo eleitoral semelhante ao que elegeu o presidente Maduro. Não é isso? Ele questiona o processo do Maduro, mas não questiona o que elegeu a ele próprio. Então, se um é ilegítimo, o outro também teria forçosamente. Mira, no se puede hablar, ¿no? La oposición venezolana, la oposición de muchos países de Latinoamérica y del mundo, dicen que en Venezuela hay una dictadura. No puedes hablar de que en un país hay una dictadura cuando nosotros en 19 años de gobierno hemos hecho 25 procesos electorales, de los cuales hemos perdido 2. Hemos hecho 25 procesos electorales. Cuando el comandante Chávez gana, que se hace la nueva constitución, en esta constitución está contemplado que cualquier cargo de elección popular en el mandato en la mitad del mandato puede ser revocado. Al presidente Chávez fue a un proceso de revocatorio, ¿no? Le pidieron y fuimos y ganamos y fue otra vez. Exactamente. ¿Entiende? Entonces todo lo que nosotros, los procesos electorales son consultados a nuestro pueblo. Ahora bien, fíjense ustedes, nosotros, como pocos países en el mundo, tenemos un Consejo Nacional Electoral, que es un poder más. O sea, como tú hablar, el poder judicial, el poder ejecutivo, está el poder electoral. El poder electoral. Y pienso que hasta ahorita, en ninguna parte de Latinoamérica y del mundo, hay un proceso electoral más limpio que el que hay en Venezuela. ¿Por qué? Primero porque tienes observadores nacionales e internacionales, fundamental, en todos los procesos. De varias visiones políticas. Claro, de todas las tendencias políticas, colocan observadores nacionales e internacionales. Y está con ellos allá en el sitio. Para tú votar en nuestro país, primero, el voto no es obligatorio. Segundo, vas y tienes un cactahuella, o sea, no puede pasar una persona 2 veces a votar, porque tienes una huella digital. La huella digital es tuya, no es de más nadie en el mundo, es tuya. Después que tú pasas por la huella digital, vas a una caja electrónica. En esa caja electrónica te aparecen los candidatos, usted emite por quién usted va a votar. Pero después de eso, te suelta un papel y en el papel tú ves por quién usted votó. Y después ese papel usted lo lleva a una caja y lo mete en esa caja. Y después del proceso de votaciones, hay una auditoría en caliente allí con el Consejo Nacional Electoral. O sea, más del 60-65% de las cajas son auditadas. O sea, no hay cómo hablar del Consejo, de que en Venezuela hay un fraude electoral. Porque también, además de ello, ellos hablan que hay un Consejo Nacional Electoral que es inválido, que no sirve, pero ellos también han sido electos. Este señor fue electo con este Consejo Nacional Electoral. Entonces es el manejo, ¿no? de ellos de decir, de desconocer cuando les conviene
algunos al Consejo Nacional Electoral y cuando uno les conviene no. Ellos tienen 3 gobernadores electos por este Consejo Nacional Electoral. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos ido, ¿verdad?, buscando la forma de que el mundo conozca cómo es nuestro proceso electoral. Retomando el asunto del comandante Chávez, lamentablemente hubo muchos logros hay muchos logros en la Revolución Bolivariana, pero nuestro comandante Chávez fallece y él indica en el 2013 y él indica dentro de nuestros camaradas, indica al compañero Nicolás Maduro con mucha firmeza y el comandante Chávez no se equivocó en indicar al compañero Nicolás Maduro, al camarada, como candidato para ser presidente y llevar a la rienda de nuestro país, porque ha actuado con firmeza. Cualquier presidente, cualquier persona no aguanta la presión que ha aguantado nuestro presidente Nicolás Maduro. Desde el momento que llegó, que quedó electo como presidente, profundizaron la guerra económica, las sanciones económicas. La oposición el mismo día llamó a unas guarimbas donde hubo una cantidad de muertos. El sabotaje que han tenido económico contra nuestro pueblo, contra nuestro país, induciendo una hiperinflación inducida, ¿no? Manejado detrás de esto, por supuesto, que el gobierno de los Estados Unidos. Y con una geopolítica diferente a la que teníamos en Sudamérica hace 4 o 5 años. Que la geopolítica en Sudamérica anteriormente era diferente. Tenías Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela. Sí. ¿Entiendes? Ahorita la geopolítica es diferente. Está Bolivia y está Venezuela. El resto no los tienen. Lo que está ocurriendo en Ecuador, ¿no? Lo que ocurre aquí en Brasil, lo que ocurrió en Paraguay con un golpe de Estado, Fernando Lugo. A Venezuela, ¿no? Entonces, pero nosotros no estamos solos en el mundo. Ellos quieren hacer que estamos isolados. No estamos solos en el mundo. Entonces, el presidente Maduro comienza a gobernar, pero ¿bajo qué? Bajo un asedio permanente de la oligarquía, del fascismo venezolano, de la oposición y del gobierno de los Estados Unidos. El que no nos diga a nosotros que no hay fascismo en Venezuela, que en las guarimbas del 2015, 2016, esas guarimbas donde tú tratas a esa oposición, trata de quemar un hospital con los pacientes, el que me diga que eso no es un acto de guarimba, imagínate, que quemen una persona viva no es un acto de guarimba, que traten de quemar un preescolar, una creche, con unos niños, con 80 niños, eso no es un acto fascista, es un acto fascista. Han actuado con fascismo y han actuado de la peor manera en buscar la forma de dar un golpe apoyado con el gobierno de los Estados Unidos. Cuando el golpe del 2002, el gobierno de Estados Unidos estaba detrás de eso, ¿no? Y fue el primer gobierno que reconoció a Carmona Estanga, a Pedro Carmona Estanga, ¿no? Y el gobierno de España. Ahorita, ¿quién está detrás del golpe? Que es un golpe que le han dado a nuestro gobierno, pero que ese golpe no va a ir más allá, porque nosotros estamos actuando con firmeza. Es Estados Unidos, salió abiertamente. Estados Unidos, el interés del imperio norteamericano, de las reservas energéticas que tiene Sudamérica, de las mayores reservas energéticas, de las mayores reservas de agua, de las mayores reservas de biodiversidad que tiene Brasil, que tiene Ecuador, Venezuela, de la mayor reserva de tierras para plantar. Sí. Entonces, esos son los 4 fundamentos del cual está Estados Unidos detrás de nuestro país. Porque Estados Unidos va de países en nombre de la democracia, pero da la casualidad que todos los países que invade tienen petróleo. A alegação para as agressões contra a Venezuela seria a ilegitimidade do presidente eleito pelo voto popular. Agora, a Arábia Saudita, que é outra grande produtora de petróleo, mas é aliada dos Estados Unidos, nunca realizou eleições. Exatamente. Uma monarquia medieval e não se discute a questão uma democrática. Uma verdadeira ditadura lá, as mulheres. Además de eso, mire, profesor, le voy a decir lo siguiente. Además de eso, hay que recalcar aquí, decirlo aquí, lo siguiente. Ellos están desde hace tiempo hablando de ayuda humanitaria. El país tiene una hiperinflación, no hay alimento, no hay medicina. No puede ser tan descarado el gobierno de los Estados Unidos y muchos gobiernos lacayos de Latinoamérica y de Europa
en decir que van a hacer una ayuda humanitaria, porque los responsables de que no haya medicina... O econômico começa com Maduro? De que se profundizó, que han bloqueado la compra de medicamentos y de alimentos a nuestro país. Entonces no puedes hablar de ayuda humanitaria cuando no puedes comprar, no puedes comprar las vacunas para tú cumplir el esquema de vacunación con los niños y te bloquean eso y no puedes comprar la vacuna. Entonces ellos van hipócritamente a decir que van a abrir un espacio de un corredor humanitario cuando no deja que el gobierno compre las vacunas para evitar las enfermedades de los niños. Es algo hipócrita del gobierno de los Estados Unidos. E não só os Estados Unidos, né? Governos vizinhos, né? Brasil, Argentina, Macri, sofreram um processo também. Não, pois é, mas eu queria dizer outra coisa, né? Que ao assumirem, aumentaram a pobreza interna, aumentaram a situação de fome, de desassistência, né? De agravaram a situação de saúde, né? E alegam, né? Contribuem para o bloqueio, contribuem para pior a situação de vida na Venezuela e alegam a má situação de vida da população para justificarem uma intervenção lá. Ou seja, agora, eles provocam a crise e depois... Não, e não resolvem as crises nos nossos países. Eu queria fazer um comentário que eu não consigo deixar de comparar a situação da Venezuela, das eleições, com as eleições recentes no Brasil, onde o presidente Lula é hoje considerado um preso político por amplos segmentos, inclusive cotado para receber o Prêmio Nobel da Paz. Está preso e foi preso em função de ser o candidato preferencial, candidato praticamente estaria eleito se tivesse tido oportunidade de ser o candidato à presidência da República. As pesquisas atestavam isso amplamente. No entanto, ele foi preso para que o candidato da extrema-direita, que foi eleito com fake news, num processo muito complicado, o cara que contribuiu, inclusive, para a eleição dele, um americano que agora está sendo processado nos Estados Unidos, um estadunidense que está sendo processado nos Estados Unidos, ou seja, uma eleição complicada, onde o principal opositor foi encarcerado para não ganhar as eleições. No entanto, ninguém questionou todas essas ilegitimidades, vamos dizer assim, todas essas artimanhas que ocorreram no Brasil. Ninguém questionou a eleição do presidente Bolsonaro. Outro dado interessante é que falam que não foi relevante a votação do Maduro, porque teria sido uma eleição esvaziada. No entanto, aqui o voto é obrigatório. Na Venezuela, o voto é facultativo. E aqui, se somarmos os que não votaram, somam 40 milhões, mais de 40 milhões, os que não votaram, apesar do voto ser obrigatório, os que se abstiveram e os que anularam o seu voto. Esse montante de mais de 40 milhões que não reconheceram, não foram votar, apesar da obrigatoriedade, somada à votação de 47 milhões do candidato Haddad, que ficou em segundo lugar, aí nós teríamos um montante de quase 90 milhões de votos contrários ao presidente eleito, que foi com 57. E ninguém questiona esse grau de abstenção e ninguém questiona que existe efetivamente uma oposição e um grupo enorme de brasileiros, 2/3 dos brasileiros, não referendaram no voto o candidato Bolsonaro. Mas ninguém questiona isso. O fato das eleições na Venezuela serem facultativas, se aqui fosse facultativo, o resultado seria ainda mais complicado. Mesmo assim, quase 50% dos eleitores venezuelanos compareceram, foram às urnas e o Maduro foi eleito com 67,8%. Quase 68%, quase, né? 6 milhões e 400 mil. Uma votação bem mais expressiva do que teve o presidente Bolsonaro no Brasil. O senhor diria que essa discussão, se é democrático, não é democrático, é legítimo, não é legítimo, a gente pode lembrar que Bush, nos Estados Unidos, teve uma eleição, muito discutível, né? Porque o processo lá, né, é um processo eleitoral complicado, o voto não é uma cabeça, um voto,
tem os colégios eleitorais. É diferente o processo. Eu não diria que, na verdade, toda essa discussão que é imposta, são eles que provocam. O caráter democrático são eles ou não. O que é democrático ou não é, né? A gente acaba correndo o risco de deixar de discutir o fundamental, as razões fundamentais, e discutindo, caindo na discussão secundária. Quer dizer, talvez não fosse o caso. A Fátima chegou a dizer isso. Na verdade, o que se discute é o petróleo, e as nossas independências e a nacionais. Soberania dos países da América Latina. Essa é a questão. Nós ibero-americanos, temos o direito de nos constituirmos como nações independentes e cada vez, nesse caso, mais próximas, ou não. A discussão é essa, na verdade. Todo o resto é camuflagem e que nos acaba... A gente fica discutindo isso, se é democrático ou não é, respaldando a pauta deles. Exatamente. Enquanto eles avançam. Até essa pauta a gente desconstrói no debate. Passou essa minha dúvida democrático. Aqui. Porque, na verdade, o que a gente vê na prática é que quem está com... As pessoas se convencem muito porque querem ser convencidas. Nós falamos no início que a nossa história se repete aqui. Né? Então, eu acho que a impressão que eu tenho é que, na verdade, nós acabamos discutindo a discussão que eles pautam. Não, isso sem dúvida, porque o debate econômico e o debate da igualdade efetiva de direitos, do acesso à população à educação, porque outro dia estavam me perguntando como é que pode uma pessoa, até um militar brasileiro, me perguntando, acho que lê, como é que pode a Venezuela ter esse respaldo da população se o país tem uma hiperinflação, se o povo está fugindo, está passando fome. Agora, qual foi o legado positivo do chavismo para cá, que faz com que o povo venezuelano, uma boa parte do povo, que efetivamente é uma divisão na sociedade, o que faz com que esse povo se mantenha fiel e leal à República Bolivariana. Esse é um legado do comandante Chávez. Eu acho que a educação, moradia, o que foi feito de positivo? Primero la conciencia política. O sea, Venezuela, los venezolanos como nuestra herencia de luchadores, de batalladores, la conciencia política que creó el comandante Chávez en nuestro pueblo, que a pesar de todas las dificultades que estamos pasando, se mantiene firme, la mayoría de los venezolanos aguantando firme todo este bloqueo, porque sabemos que hay un bloqueo económico, una guerra económica, una hiperinflación, pero estamos ahí. ¿Por qué? Porque tenemos ese legado del comandante Chávez sosteniendo allí, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a salir adelante. Y como yo te dije anteriormente, nosotros no estamos solo en el mundo tampoco, ¿no? Y eso te lo demostró la ONU, la última reunión de la ONU el sábado pasado. Ahora, son las cosas que no se dicen. Nosotros tenemos un país donde el presidente Nicolás Maduro estos días entregó 2 millones, la moradía o la casa número 2.600.000. Não tem problema de moradia na Venezuela. Hay problema, pero nosotros hemos ido. Son 2.600.000 moradías equipadas. Nadie te dice que en el sistema de orquesta sinfónica de Venezuela hay 1 millón de niños. ¿Entiendes? Y que nosotros implementamos un sistema de salud. Salud, pero con un concepto de medicina, de la medicina socialista, no de la mercantilización de la medicina, sino de la socialización de la medicina, viendo al paciente desde el punto de vista biopsicosocial, biológico, psicológico y social, y no viéndolo como un objeto mercantilista que ni siquiera... Esa es la diferencia entre el capitalismo y el socialismo. En el capitalismo, yo te lo digo como médico, en el capitalismo el médico ve al paciente como un objeto mercantil. A veces no se sabe ni el nombre, ni los tocan al paciente. Sí. En el socialismo, un médico tiene que estar formado para la socialización de la medicina, verlo, tocarlo, hablar con él, ver cómo está, ese rapport médico-paciente, verlo, demostrarlo allí. Entonces, esas son las diferencias que existen entre un capitalismo y un socialismo y que nosotros hemos tratado de impulsar, pero por supuesto de que todos esos bloqueos influyen, ¿no? Vemos Cuba 60 años bloqueado, nosotros bloqueados ahora que no puedes comprar medicamentos porque las empresas que van a venderle medicamentos, si nos venden, van a ser bloqueadas por los Estados Unidos, los alimentos. Entonces es muy dura la situación.
Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro ha presentado un plan de gobierno para el año 2019-2025. Nuestro presidente legítimo, Nicolás Maduro, elegido el 20 de mayo del año pasado. No este señor que está aquí, que fue elegido como segundo diputado suplente, que nadie sabe de dónde salió, y que una asamblea... Hay que hacer hincapié de que esa Asamblea Nacional que ganó las elecciones en el 2015 es una Asamblea Nacional en desacato, porque un poder ejecutivo que fue electo nunca ejercieron el trabajo que es aquel de legislador, sino todo el tiempo de buscar la forma de tumbar a Nicolás Maduro por un golpe. ¿Qué hizo el presidente? Que el presidente se apoyó en esta Constitución y fue a un artículo y llamó a una Asamblea Nacional Constituyente que supra todos los poderes. Y esa Asamblea Nacional Constituyente, que está representada por todos los sectores de nuestro país, ahí está ejerciendo su poder, el poder popular, ¿no? El poder popular. Y esa Asamblea Nacional Constituyente, conjuntamente con nuestro presidente y los poderes, estamos sacando al país adelante y lo vamos a sacar, ¿no? Y estamos preparados para todo. Nosotros llamamos a la paz. Que eu queria fazer para o senhor agora. O que se vê na mídia oligopólica, monopolista, né, é que a situação lá é insustentável, né? Que é questão de horas ou de dias. Eles já dão como favas contadas que o presidente Maduro vai ser derrubado. De uma forma ou de outra, né? Ou porque haverá uma sublevação das próprias Forças Armadas, ou que vai haver uma intervenção militar externa. Temos visto uma solidariedade à Venezuela por parte principalmente de Rússia e de China, mas não é só, né? Mais de 100 presidentes, chefes de Estado, compareceram à posse do presidente Maduro. E existe em cada interior de cada país do nosso continente uma grande torcida, né? Usando a expressão nossa, né? Pela Venezuela, claro, né? Sim. Porque, como eu disse no início, é um filme que se repete. Nós tivemos todo um processo na Argentina, do peronismo, e que foi cercado e foi derrotado. Sim. Né? No Brasil, o getulismo, o trabalhismo, primeiro momento contra o Getúlio, depois a derrubada do Jango, e os golpes se repetem. E agora com a presidente Dilma. A mesma coisa no Chile. Impeachmentada de forma ilegítima. A mesma coisa no Chile do Allende. Vários outros casos, né? A Guatemala, né? Você quer perguntar da resistência? Não. Nem vou chegar tanto ainda, né? O senhor acha que... Deixa para depois. Vou dizer, nós sul-americanos unitários, né? Nós podemos ser otimistas, podemos acreditar que é possível a Venezuela hoje, do ponto de vista governamental, né, isolada no continente, mas com alguma solidariedade internacional, se manter e resistir como Cuba. Né? Eu queria fazer até pelas suas uma pergunta para complementar. E pela então existência da União Soviética, foi possível a Cuba se manter. A Venezuela é muito mais complexo, é muito maior, é muito mais difícil a resistência. Eu estava até lembrando, desculpe me alongar, mas o Papa, não o nosso Francisco, mas o Papa da geopolítica estadunidense, né, o Spikeman, né, ele dizia que o Caribe devia ser visto como o Mediterrâneo dos Estados Unidos, que deveria ter do Caribe o cadeado e a chave, e que no continente sul-americano, o norte do continente estava sob controle. O problema era os grandes países do sul, na época, Brasil, Argentina e Chile, se unirem, e nesse caso eles teriam que ir à guerra. Ele não contava com a astúcia do comandante Chaves, né, que acabou por libertar o norte do continente do domínio dos Estados Unidos. Eles não admitem isso, eles não perdoam isso. Então, não me alongando mais, que esperança nós podemos ter? Eu queria só fazer uma outra pergunta para completar a sua. Existe no continente nosso aqui, americano, uma posição que é do México e do Uruguai, que é uma posição que reconhece a legitimidade da eleição do Maduro, mas, por outro lado, também reconhece a dificuldade do momento, os riscos de uma guerra civil ou de uma intervenção externa,
e propõe uma eleição, embora reconhecendo a legitimidade, mas para tentar evitar o risco de um catástrofe que seria uma intervenção, uma guerra civil, de uma nova eleição acompanhada pela ONU, tentando buscar uma saída menos drástica e tentando buscar, eu acredito, um caminho de diálogo entre as forças em disputa na Venezuela hoje. Eu também queria que o senhor, completando a pergunta dele, comentasse um pouco sobre essa posição do Uruguai e do México, que é uma posição que reconhece, mas ao mesmo tempo tenta abrir um caminho de diálogo para a superação desse impasse. Eu diria que é uma rendição envergonhada. Eu queria ouvir a opinião do senhor. Precisamente el comandante Chávez llamó no sé cuántas veces el diálogo. El presidente Maduro ha llamado no sé cuántas veces el diálogo. El último, uno de los diálogos quizás que la gente hizo más seguimiento fue el que se hizo en República Dominicana, donde al final la oposición cambió todo. O sea, nosotros estamos abiertos al diálogo, el presidente lo ha dicho, siempre el diálogo, ¿no? Y está abierto el diálogo. Se lo ha dicho el presidente de los Estados Unidos, lo ha dicho en todas partes, vamos a dialogar, es la vía, ¿no? Pero siempre respetando la Constitución de nuestra República, ¿no? E inclusive esa posición de México ahora y de Uruguay, que ya emitieron el día de ayer, el presidente Nicolás Maduro está completamente de acuerdo en ir a un diálogo. Él lo ha dicho ya, en ir a un diálogo, porque nosotros no queremos la guerra, nosotros no queremos guerra, nosotros queremos la paz diplomática y buscar la forma, pero que todo se ajuste a la Constitución, que se ajusten a la Constitución la oposición. Ahora, es de la persona cualquiera ver cómo algunos venezolanos apátridas van desde el exterior pidiendo más sanciones para Venezuela. Es algo irracional. Pedir que o povo sofra mais. Que sufra más. Ahí está el caso de Julio Borges, el Ledesma, ¿entiendes? Y además de ello, ¿no? Colocar que en Estados Unidos coloque a una persona, a Estados Unidos no le importa que sea Juan Guaidó. Él puede ser Vaso, puede ser lo que sea. El asunto es montar un gobierno paralelo como los pasos que siguieron en Libia, para después buscar la forma de crear una guerra civil y una intervención militar, ¿no? Una intervención militar apoyado por algunos países de Latinoamérica. Pero nosotros no estamos solo en el mundo, nosotros tenemos acuerdos militares con Rusia, con China, y nosotros no estamos solo en el mundo ni en Latinoamérica. ¿Entiendes? Entonces el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? El presidente de los Estados Unidos no puede actuar de esa manera, ¿no? De generar una guerra entre los venezolanos. Nosotros no queremos guerra, nosotros queremos que vamos a un diálogo y que hagan sus gestiones pertinentes respetando la Constitución, ¿entiendes? Los procesos electorales, etc. Entonces nosotros, si no queremos paz, queremos la paz, no queremos guerra, pero también estamos preparados, porque no somos bobos tampoco. Dois grandes geopolíticos do nosso continente, respeitados internacionalmente, eu acho, dois argentinos, Pereira Amelli e Miguel Barrios, eles advogam que, além do petróleo venezuelano e da submissão da Venezuela, a investida dos Estados Unidos e seus cipaios contra o governo Maduro hoje pretende um passo à frente, né? Pretende criar uma situação na Venezuela e na Amazônia, no norte do continente, para se apropriar das riquezas, da água, do petróleo. Uma situação de caos ali, de caos internacional, para justificar o avanço sobre territórios não só da Venezuela, como do Brasil, do Peru e de outros países. E que mais? Sendo bem-sucedidos nessa aventura, né, no futuro, repetiriam a mesma estratégia, a mesma tática, no que hoje se chama de tríplice fronteira, ali embaixo onde se juntam Paraguai, Brasil e Argentina. Então, na verdade, essa situação da Venezuela, além da nossa solidariedade continental, eu falo isso porque sei que nós vamos ser vistos, né, por muitas
países. E hay que decir, tem que ser visto que não se trata só da questão da Venezuela, é uma questão do continente. Quer dizer, a cobiça nunca se deu individualmente sobre nenhum país da América do Sul. Né? A agressão sempre vem diretamente contra o país que está num processo de independentização. Né? Mas certamente isso é parte de um jogo de xadrez, claro, que a Venezuela é a pedra da vez. Exatamente. Mas é o dominó, né? Se a Venezuela cai, outras... a preocupação do México e do Uruguai, né, também é essa. Quer dizer, se a Venezuela cai hoje, né, amanhã dificilmente a Frente Ampla se manterá no poder no Uruguai. Né? Será feito hoje o Mujica, que é a figura mundialmente conhecida por ser uma figura espartana, né? Por ser uma pessoa que vive no sítio, na pobreza, já é acusado por setores da burguesia uruguaia de corrupção. É uma grande brincadeira, quer dizer. Então, na verdade, é isso que a gente tem que entender. Não se trata da Venezuela. Claro que se trata da Venezuela. Também. Mas se trata muito mais do que a Venezuela. Pero la oposición venezolana cree que una intervención militar en Venezuela si los gringos, los norteamericanos, los estadounidenses tiran apoyados con otros países, creen que van a tirar bomba que dice esta bomba mata a chavistas, esta bala mata a chavistas. No, señores. Ellos no diferencian, ¿entiendes? Y tenemos el ejemplo de Libia. En Libia murió el que estaba con Gaddafi, el que no estaba también. Busquemos un país donde Estados Unidos haya intervenido, que esté bien ahorita, económicamente, políticamente, socialmente. No los hay. Intervinieron en Irak, ahí está Irak. Intervinieron en Libia, en Afganistán, han intervenido en países donde la pobreza, que no sabemos ni siquiera quiénes son los presidentes desse país. Quem tem petróleo é sempre... O projeto permanente deles, eles não abandonam seus projetos. O projeto permanente deles é causar uma divisão cada vez maior no nosso continente. Não interessa a eles o Brasil ter o tamanho que tem. Né? Autores deles já falaram, já escreveram, eles escrevem, eles confessam. Né? Vendo São Paulo como uma região internacionalizada. Quer dizer, é bom que os nossos militares reflitam sobre isso, porque pelo menos a preocupação com a integridade territorial, eu acho que deveria. Já Brasil ha manejado já se visto esos términos de división del norte, del sudeste. É importante que não há militar brasileiro, não há militar brasileiro de peso, com responsabilidade, né? E já disse que para defender, para desenvolver a Amazônia, que nós, Brasil, não temos competência, né? Não há um acordo com Israel para desenvolver tecnologia no Nordeste, quando nós temos tecnologia mais avançada. Nós temos e já aplicamos no Nordeste. Lo cierto es, amigo, que Venezuela está en el ojo del huracán, como decimos, a nivel mundial, porque es muy malo que un gobierno, ¿verdad?, extranjero vaya a tratar de colocar a una persona como presidente de un país que ni siquiera fue electo. Es una marioneta. Entonces, eso nosotros... No podemos permitir eso. Y ellos están montando ese gobierno paralelo, un gobierno de Twitter, un gobierno de Instagram, un gobierno porque no tiene ningún poder. El poder lo tiene el presidente Nicolás Maduro, que tiene poder sobre las Fuerzas Armadas, y allá existen los poderes, además de ellos, que están bien plantados. Ellos hablan de un Tribunal Supremo de Justicia en el exterior, en el extranjero, ¿no? Una fiscal en el exterior. O sea, nosotros tenemos nuestros poderes están bien conformados y bien firmes allá en nuestro país. El poder judicial, el poder electoral, el poder legislativo a través de la Asamblea Nacional Constituyente, el poder ejecutivo. Eu não gostaria que nós tivéssemos essa necessidade, mas o senhor acha que a solidariedade da Rússia e da China vai até que ponto? E também eu queria só fazer mais uma pergunta, porque o senhor, depois se puder até, depois das nossas perguntas, caminhar para as considerações finais, que a gente vai passar dias aqui conversando. É o seguinte, uma questão que me preocupa muito é que parece que a Venezuela exporta petróleo para os Estados Unidos, né? Então tem uma receita dessa exportação. E eu li recentemente que eles estariam pensando em bloquear o acesso do governo Maduro ao dinheiro oriundo da exportação de petróleo
para os Estados Unidos e dirigir, talvez, a esse governo paralelo a liberação dos recursos. De qualquer maneira, por mais que a gente entenda que o processo é democrático e a legitimidade do governo Maduro, o cerco se aperta cada vez mais. Além dos bloqueios de remédios, alimentos e essa atitude demagógica e hipócrita de dar ajuda humanitária enquanto se impede a população de ter acesso a alimentos e remédios, além disso, impedir o governo legitimamente eleito de ter acesso aos recursos oriundos da exportação do petróleo, quer dizer, é de uma crueldade assim, muito grande. Daí voltamos à sua pergunta, como resistir e como lutar, e a questão da solidariedade internacional, como pode se sustentar, e vem a questão da China, que também tem interesse no petróleo da Venezuela, que é a maior reserva do mundo atualmente, e o Brasil também, né? Uma das maiores do mundo. Quer dizer, dentro desse jogo de xadrez, como que a gente pode, enquanto segmentos da sociedade em outros países, se solidarizar com essa luta, e quais são os caminhos para a República Bolivariana resistir a todos esses boicotes, a essa pressão, como é que a gente pode caminhar para não perder essa guerra? Mira, Venezuela tiene 20 años resistiendo, del comandante Chávez y ahora el presidente Nicolás Maduro, resistiendo todo tipo de financiero, etc. Nosotros tenemos una empresa en Estados Unidos, energética, se llama Citgo, y los voceros norteamericanos, el gobierno norteamericano estadounidense salen diciendo que van a embargar la Citgo, que están bloqueando $7,000 millones, ¿no? Ahora bien, hay que ver quién es el que le va a mandar petróleo para que esas refinerías que procesan allá en la Citgo, ¿quién se los va a enviar? Uno. Dos. No paga, no se entrega. No paga, no recebe petróleo. No, y hay que cobrarle, es lo que han dicho nuestros dirigentes. Bueno, yo te mando un barco, pero tú lo pagas antes de enviarlo. ¿Entiendes? Lo vas a pagar prepago, pues aquí está. Lo otro es lo siguiente, que no tienen vergüenza. Nos bloquean $7,000 millones de dólares y sale Mike Pompeo en la ONU el sábado pasado, o en la OEA, en la ONU, ofreciéndole $20 millones de dólares para que de ayuda a Venezuela. Nosotros, es una vergüenza lo que hace el gobierno norteamericano, es una vergüenza. Y sale John Bolton también, un vocero norteamericano, amenazando a Venezuela, que van a llevar no sé cuántos marines para Colombia, para intervención, ¿entiendes? Es una forma de buscar de presionarnos a nosotros. Nosotros estamos firmes, nosotros tenemos un presidente firme, tenemos un gobierno firme, tenemos un gobierno que está mandando, ¿no? Que está mandando. Ya por ahí sale este gobierno virtual de Twitter, nombrando embajadores y tal, ¿entiendes? No, nosotros tenemos un gobierno con poder, ¿no? Y un gobierno reconocido por más de 100 y pico de países. Ahorita está asumiendo la presidencia de la Secretaría General de la OPEC. El presidente Maduro es el presidente de los países no alineados. Entonces nosotros estamos en el mundo, y por supuesto es que China y Rusia tienen sus intereses, pero también es la solidaridad ante la hegemonía que ha caracterizado al imperio norteamericano, que son dos formas diferentes. China debe tener sus intereses y el gobierno norteamericano los tiene también, pero son dos cosas diferentes. No aquel de que yo te voy a colocar, por ejemplo, China va a colocarle a un gobierno a Venezuela tal, o a un presidente paralelo, no. Sí. Es la hegemonía del gobierno norteamericano estadounidense de colocar a quien ellos quieran, ¿no? Y buscar la forma de extraer los recursos naturales, las riquezas de un país. Entonces nosotros nos mantenemos firmes y nosotros vamos a seguir adelante porque no estamos solos, ¿no? Y hay conciencia política y vamos a salir adelante. Hay un plan de la patria que se está poniendo en ejercicio ahora y vamos a seguir adelante, vamos a sacar nuestro país, vamos a hacer ejemplo porque vamos a colocar en el mundo de que sí puede existir una sociedad más justa a través del socialismo. Entonces es buscar la forma de resistir. ¿Ante quién? Ante el imperio
estadounidense ante el mayor imperio del mundo que vive de la generación de ¿qué? De la guerra, para buscar ¿qué? Los recursos. Estados Unidos consume diariamente 10 millones de barriles de petróleo y no los producen. Solo un shopping en Nueva York consume lo que pudiera consumir un pueblo aquí en Brasil o un pueblo allá en Venezuela. O sea, el consumo energético que tiene Estados Unidos es muy grande y no tienen reservas energéticas. Ahí están con el sistema este de fracking, donde están haciendo un daño ecológico a nivel mundial. Esos fenómenos naturales que nosotros ambientales, esos son generados por esto, ¿entiendes? Por las industrias que tienen. Entonces, esto está contemplado aquí, la preservación del planeta. Hasta en esto está impreso, inscrito esto, y la defensa de la preservación del planeta. Entonces, nosotros mantenemos firmes. Nuestro presidente Nicolás Maduro se mantiene firme, mandando en nuestro país, nuestras misiones en el mundo, se mantienen sólidas y estables, y seguimos adelante con nuestro proceso, con nuestra Venezuela revolucionaria, con nuestra Venezuela bolivariana, con nuestra Venezuela socialista, com nuestra Venezuela anti-imperialista. Obrigada. Agradecer muito, foi muito bom participar dessa entrevista com o Edgar Gonçalves, cônsul da Venezuela, da República Bolivariana da Venezuela, no Rio de Janeiro. Nós agradecemos muito, tenho certeza que o senhor trouxe muita luz para esse debate, para essa discussão, e vamos reproduzir, passar para frente esse conteúdo tão importante. E como entre nós não existe neutralidade, eu diria, pátria ou morte, venceremos.